الجبائي وكيف يمكن مقاومة التهرب الجبائي. وأنا ولدي إدارة الجبائي وكنا ديما الهدف بتاعنا هو الحد من ظاهرة التهرب الجبائي والمصالحة بين إدارة الجبائي والمطالب بالضريبة. وأنا قلت في أحد الجلسات بتاع رئيس إدارة الجبائي أنا دخلت على 82 إدارة الجبائي ونسمع ديما في العبارة هذه المصالحة بين إدارة الجبائي والمطالب بالضريبة. خرجت عام 2000 قدمت استقالتي، اليوم مستشار جبائي ولا زلت أستمع إلى نفس العبارة. قلت تو حسن المصالحة بين إدارة الجبائي والمطالب بالضريبة فما إشكال، فما حاجة. والعبارة اللي استعملتها أنا في أحد التدخلات بتاعي في مجلس إدارة الجبائي قلت له البرنامج الهزلي بتاع إكسبريس اف ام الصباح كات نيوز يقول له زيد التونسي مازال يتنفس. هذاك اش نعملوا احنا في المنظومة الجبائية بتاعنا؟ التوجه العام، أما الحلول الجذرية العميقة التي تساهم بصفة فعلية في إصلاح المنظومة الجبائية مازلنا مش لقيناش بصراحة. نعطي مثال، تو احنا عندنا نظام التقدير للأداء يوريجيم فورميتير دمبو مش داسيات اللي هي من المهن غير التجارية، حاجتين مختلفين. نعرفوا اللي حسب الإحصائيات المقدمة يساهموا ب 0.21% من الموارد الجبائية. تصور 395,000 يساهموا ب 0.21%. باش نلقاو في القانون المالي استثناء بعض الأنشطة بأمر مش هذا الحل الجديد. فهذا حكينا عليه احنا في اطار اللجنه المتعلقه باصلاح المنظومه الجبائيه في ماده الضرائب المباشره، وقلنا يجب تحديد سقف معين مثلا بين 3 و 5 سنوات، وبعد المده هذيك نتاكد كان السيد يستحق فعلا مواصله الانتفاع بنظام التقدير مبروك عليه. نحن لسنا ضد اصحاب المداخيل الضعيفه وارقام المعاملات الضعيفه وصغار المستغلين خاطر هم اللي بتيزيكسبلوتون يعني. اما الناس في القاعه الكل يعرف ياسر عباد اليوم في النظام التقديري اللي هما معناها يحققون ارباحا ومداخيلا اكثر مرتفعه بصفه الجد اكثر من الاشخاص الذين يصرحون بمبالغ هامه. اذا كان نحب نحقق العداله الجبائيه يجب التوجه الى الاشخاص الخاضعين للنظام التقديري بدون وجه حق. بدون وجه حق. ونربطها تو بالمهن غير التجاريه. المهن غير التجاريه الاجراء ما كانش مبرر في القانون المالي. وتم دراسته في اطار اللجنه لاصلاح منظومه الضرائب المباشره. التخفيض من نسبه الطرح التقديري من 30 الى 20% ما كانتش مبرر. تمت اضافتها في مستوى المجلس التاسيسي. ايش قلنا احنا في اللجنه؟ قلنا المشكله مش في التخفيض في النسبه تاع الطرح التقديري من 30 ل 20. الاشكاليه هو معرفه مصدر المداخيل الحقيقيه التي يحققها هؤلاء الاشخاص. هذه المشكله الكبيره. الريكوبمون لازمك تلقى انت مصدر المعلومه ومهن مش لازم نذكرها اليوم تصرح بمداخيل زهيده جدا. والمهن غير التجاريه وصنعت المثال بتاع المستشارين الجبائيين وخبراء محاسبين قلت مش معناها عندنا حس مدني مرتفع جدا بالنسبه لاصحاب المهن الاخرى. لاننا ناخذ على الخصم من المورد. وبالتالي الإشكالية في بعض المهن غير التجارية بصفة عامة تتعامل مع المواطنين والأفراد ولا يدفعون الخصم من المورد ويصرحون بمبالغ زهيدة. نهار أنت تخفض لي من 30 ل 20% شكون ذريت؟ الأشخاص الذين يصرحون بمداخيل هامة. أنا صرحت 100 مليون واختبرتني من 30 ل 20 كنت نطرح 30 مليون نطرح كان 20 مليون برا خسرت 10 ملايين. أما اللي يصرح ب 10 ملايين وهم كثيرون ايوه مش هطرح 11 ملايين مش هطرح زملاء فقط باش ضريت وانت حتى شيء. وبالتالي هنا ممكن ان نصل الى نتيجه عكسيه. الناس اللي كانوا يصرحوا من مداخيل محترمه يقول لك عاد شنو ولا ينقص يقطع حتى نقص ويقطع حسابه. كان يصرح ب 100 يصرح ب 80 نقص من 30 ل 20 يطلع على بحر. بالتالي مش هذا الحل الجذري لاصلاح المنظومه الجبائيه في مستوى الانظمه التقديريه بالنسبه لارباح المهن غير التجاريه وبالنسبه للاشخاص الخاضعين للنظام التقديري الاداء. 2 بالنسبه للتشغيل هناك طرح من قاعده الضريبه في حدود 250 دينار شهري مع سقف في حدود 3000 دينار في السنه. مش قلنا وكان معمول به قبل. اذا كان نحبوا نشجعوا بالحق على عمليات الامتداد يجب اعطاء منحه للشخص الذي يقوم بعمليه الامتداد. علاش؟ خاطر المنحه هذيك باش
باش يحس مباشرة بالسيولة الموجودة لدى المحاسب. أما احنا نمر بفترة صعيبة، والشركات بصفة عامة لا يمكنها تحقيق أرباح هامة خلال الفترة الصعبة هذه. وتقول له أنت راه إذا كانت شغل يمكنك طرح من قاعدة الضريبة كأعباء المبالغ المدفوعة في حدود سقف 3000 دينار. الجواب واضح. قلت هذا امتياز أن تكون عندي أرباح هامة ويمكنني طرح هذه الأعباء، ولا يصح به. أنا نلقى في صعوبات، والإدارة قدمت إحصائيات على الشركات التي تصرح خسائر نسبة مهولة جدا. شو باش ينفعها الإجراء هذا؟ باش تطرح من قاعدة الضريبة لتعميق الخسائر المحققة لدى الشركة. أما كنت تعطيه أنت منحة بصفة مباشرة، وأنا شخصيا في المكتب نتاعي هذه اللي كانت موجودة، عوض أن أنت تدب شخص من الخريجين الجدد أنت تدب شخصين. هو محدودة هي 250 دينار، إذا كان مش تعطيه 500 تطرح 250. وبالتالي تطرح تشغل اثنين وتطرح 250 ولا 500 الاثنين. وهذه بالطبيعة لها تأثير مباشر على عملية الانتداب. فيما يخص الأداء على القيمة المضافة. الأداء على القيمة المضافة بالطبيعة في صورة عدم تقديم المحاسبة الأعباء لا تقبل الطرح، والأداء على القيمة المضافة لا يقبل الطرح. أما الإشكال اليوم في القانون المالي أصبح الأداء على القيمة المضافة يقبل الطرح حتى في صورة عدم تقديم محاسبة، ولكن مع دفع خطية جبائية في حدود 50% من الأداء على القيمة المضافة الذي تم قبول طرحه. الإشكال اليوم اللي احنا أفهمناه في عديد من المناسبات، عندما تتأكد مصالح الجبائية أن المزود قد قام فعلا بدفع الأداء على القيمة المضافة لخزينة الدولة. الأداء على القيمة المضافة يدفع مرة بل مش مرتين. وهناك فقه قضاء مستقر صادر عن محكمة إدارية واضح وصريح، إذا تأكد لمصالح الجبائية أن المزود قد قام بدفع الأداء على القيمة المضافة يجب طرحه حتى في صورة عدم تقديم المحاسبة وعدم المحاسبة، باعتبار المزود استخلص ودفع الأداء على القيمة المضافة. اليوم عملنا الخطية في 50%، أنا أملي هو ليس موجود في القانون، مع الأقل في الفقه الإداري في المذكرات الإدارية هذه باش تربح المصالحة الحقيقية بين إدارة الجباية والوطن مش بالكلام. كان غدا تخرج مذكرة إدارية وتقول وفي صورة إثبات أن المزود قام باستخلاص الأداء على القيمة المضافة وقام بدفعه لخزينة الدولة، يمكن طرح الأداء على القيمة المضافة على الشراءات حتى في صورة رفض المحاسبة، باعتبار تم التأكد من أن الأداء على القيمة المضافة قد تم دفعه فعليا لخزينة الدولة. هذه المواقف وهذه القرارات الهامة التي يمكن اتخاذها من قبل إدارة الجبال لتحسيس المطالب الضريبة أنها في الاستماع إلى مشاكله وإلى رغباته الحقيقية لإرساء نوع من العدالة الجبائية في هذا المستوى. بالنسبة للمبالغ المدفوعة نقدا كانت 20 فوق نقاط قالوا باش تولي 30 20 و10 و5000 دينار 2014 2015 2016. بالنسبة للشخص الذي يقوم بالدفع نقدا فما هناك باتباع اجراءات عدم طرح الاستهلاكات، عدم طرح الاعباء، عدم طرح الاداء في المضافة، والله شيء جميل جدا. اما بالنسبة للسيد المزود اللي باع عند استخلاص المبالغ كانت 20% خطير، قلنا يا ناس يمكن 20% راهي نسبة مجحفة. تصور انت تسير عباد الفلوس تبدا تجري في جربك قضايا لدى المحاكم باش تستخلص، نهار يجيب لك هو يجيب لك فريجه فلوس فيها 50 مليون تقول له لا من فضلك لا اقبل هذا المبلغ نقدا لانني ساتحمل خطيه في حدود 20%. هل يعقل هذا؟ فتم التطور في مستوى هذا الاجراء وقال يلزم في اطار تصريح المؤجل تقديم هويه هؤلاء الاشخاص وتم التخفيض في هذه النسبه الى 8%. لكن انا نقول هنا راهو المزود وقت يبيع ماذا به بكل الطرق هو يستخلص الاموال نتاعو، وبالتالي لا يجب مهما كانت الظروف اثقال كاهله بخطيه باعتبار ان الغايه الاساسيه للشخص الذي باع سلعا ومعدات هو استخلاص تلك المبالغ. في
فلا يجب أن نعاقبهم لأن شخصا آخر قد قام بعملية الخلاص بصفة نقدية وتقديم مبالغ نقدية. بالنسبة للضريبة على الأملاك العقارية، هذه من الأول كانت 1.5% من مبلغ الأملاك، ولات 0.15 بعد 10 أيام، قبل مرة أخرى قال ولات 0.15. الموقف نتاعنا كان واضح، كون الإجراء هذا لم يكن مدروسا منذ البداية على أسس سليمة. حاجة كانت تحب تدخل مداخيل في هذا الإجراء، رغم من 1.5 ل 0.15 ما عندهاش معنى. واثنين، إذا كان أنت اليوم تحب توجه ماذاش مقال في شرح الأسباب توجيه الاستثمار في القطاعات المنتجة. راهو في الوقت الحاضر ما نجموش نقوموا بالمجهود هذايا توجيه الاستثمار نحو القطاعات المنتجة باعتبار الظروف الصعبة بالنسبة للاستثمار بصفة عامة. وأعطيت المثال الفرنسي لورسك لو باتريمون فا تو فا. بدل ما عندنا قطاع اليوم قاعد يشغل في جميع المجالات، الذهب والحداد والنجار والكهرباء، جميع الحاجات، خليه نمروا ساعة على الفترة الصعيبة هذه وبعد نعمل هذا. اليوم شمال هذايا ولا 1.5 من المعلومة على العقارات المبنية أو المعلومة على الأراضي غير المبنية. باش يجيب هذا 1.5 على المعلوم، القاعدة نتاعو معلوم، مش قيمة الأملاك. بالتالي حسب رأينا كان من الأفضل التخلي عن هذا الإجراء في هذه المرحلة والتفكير في مرحلة لاحقة على إجراءات يكون لها جدوى في تمويل موارد ميزانية الدولة. وأكتفي بهذا ومع الشكر الجزيل. بالنسبة للبوتيكا, on a longuement débattu de cette loi, on a longuement débattu dans les médias et également avec l'administration fiscale, il y a beaucoup de choses qui ont été améliorées dans cette loi, pour dire le vrai, où FEM a des points que nous jugeons nécessairement ils doivent être révisés par une loi de finances complémentaire. Alors, je vais aller à l'essentiel. Les critiques les plus importantes internes, elles concernent 4 points essentiels. Le budget, c'est-à-dire les emplois, les mesures qui touchent les sociétés exportatrices, les mesures qui touchent le secteur immobilier, et le 4e point concerne tout ce que nous pensons comme effort qui aurait dû être fait pour combattre l'informel. Donc, globalement, pour le budget, on considère que le ministère des Finances, l'État, aurait dû donner un signal encore plus fort pour réduire les dépenses. Et on considère tous que l'augmentation du budget de fonctionnement de certains ministères m'a justifié. Je considère que la culture de la chasse au gaspillage, à la recherche des améliorations et des optimisations, et plein de pays qui nous ont précédés ont instauré par exemple ce qu'on appelle les cost killers au niveau de l'administration et au niveau des ministères. Et nous pensons tous qu'une revue des budgets de fonctionnement de plusieurs ministères s'impose. Du point de vue budget, parce qu'on a toujours des dépenses que nous connaissons tous, quand certains ne peuvent pas être maîtrisés. Nous ne pouvons pas toujours trouver les ressources pour couvrir ces dépenses-là, autant donc partir à la recherche d'économies, et il est certain qu'il en existe énormément. Par la suite, la deuxième critique importante, elle concerne les sociétés, les mesures qui concernent les sociétés exportatrices. Donc on a premièrement l'instauration de l'imposition des bénéfices, associée également à l'imposition des dividendes. Donc on passe de 0 à 10 plus 5% sur les dividendes, mais là n'est pas exactement le problème, c'est le timing, considérant que le timing est très très mal choisi. On en a parlé et on n'arrêtera pas de le répéter. L'entreprise exportatrice et en premier lieu les entreprises étrangères implantées en Tunis vivent une détérioration énorme des conditions de leur exploitation. Il y a une pléthore de problèmes
l'administration, les aspects logistiques, le personnel, ou le matlabi, l'indiscipline, pour être honnête, la baisse de la productivité, avec qui on associe tout ceci à une période de transitoire, Inch'Allah, parce que sinon, rien n'augure de bon, mais on juge que 2014 n'est pas du tout l'année au cours de laquelle on peut instaurer une taxation, une imposition des bénéfices, avec les tracasseries, surtout qui l'accompagnent, l'arbitraire qui peut aussi l'accompagner, mais en plus, la mise en place d'une taxe, d'un impôt minimum de 0,1% du chiffre d'affaires, et une taxe locative également, la taxe, la TCL, au taux de 0,1%, desquelles les entreprises exportatrices étaient exonérées. Là aussi, il y a un problème de fond que je voudrais soulever, c'est celui de la situation dans laquelle on est, où la loi de finances dicte et anticipe sur ce qui était prévu d'être prérogative du Code des investissements. Je vous le confirme, la TCL, par exemple, et l'impôt minimum ont été instaurés fait la loi de finances, puis il y a eu une correction du projet du Code des investissements. Normalement, on part du stratégique, on part des objectifs de ce code, assignés à ce code, de ce qu'on veut lui donner comme outil pour atteindre ces objectifs, et puis les lois de finances suivent, et non pas le contraire. On ne peut pas aujourd'hui modifier les clauses du Code des investissements avec les avantages accordés aux entreprises pour justement encourager l'exportation ou le développement régional. On ne peut pas aujourd'hui oublier cela et n'obéir qu'à la seule logique de combler ce qui est le déficit du budget. Donc ça c'est le deuxième point il y a quelque chose dont on ne parle pas, on sait tous, on n'en parle pas du tout, mais nous sommes des gens responsables, mais quand même je vous ai dit que l'imposition des sociétés exportatrices n'a pas du tout obéi à la logique de ce qu'elle va nous ramener, mais à des contraintes liées au FMI et au déblocage de fonds. C'est une problématique uniquement idéologique. On sait que l'exonération de l'exportation existe dans plusieurs pays, dans des pays voisins. Elle est liée au temps, oui. On est d'accord qu'on doit revenir à une taxation de 10%, c'est ce qui était prévu, et surtout pas pendant cette période extrêmement délicate. Troisième critique, elle concerne tout ce qui touche au secteur immobilier. Alors, il y en a deux mesures. La première, c'est la taxation du domicile autre que le domicile principal. C'est vrai qu'on parlait au départ de 1,5% qui bouffait totalement, qui anéantissait totalement la rentabilité locative du bien. On parle maintenant d'une fois et demie la taxe locative ou une fois et demie la taxe sur les terrains non bâtis. Encore une fois, même si cette correction à la baisse est réellement la bienvenue, n'oublions pas qu'il y a des logements et de plus en plus de logements inoccupés. N'oublions pas que le secteur immobilier est un investissement refuge de la classe moyenne et autres, et plus. N'oublions pas que dans la mesure où les gens n'en tirent pas de rendement immobilier et sont censés au contraire payer dessus des taxes, il va y avoir nécessairement, inéluctablement, un désintérêt de l'investissement en immobilier, de laquelle vont pâtir et les promoteurs immobiliers et toutes les entreprises qui gravitent autour. Donc, impérativement, il faut se mettre en tête que la conséquence de cette taxation, ainsi que les conséquences vont être graves sur un secteur, et on en verra les conséquences immédiatement, parce que d'ores et déjà, il y a beaucoup
de promoteurs qui ont constaté des désistements et également une baisse de leurs ventes. Et il y a également une mise sur le marché auprès des agences immobilières d'énormément de logements secondaires. Ça, c'est une certitude et on va y avoir une accélération qui va être constatée et le temps le prouvera. Il y a également dans le secteur immobilier la taxation l'augmentation des frais d'enregistrement. On avait qui sont passés donc, du droit fixe quand on achète auprès d'un promoteur immobilier à 3% pour les montants supérieurs à 100 000 dinars. Alors, on avait justement suggéré ou d'éliminer cette mesure ou d'augmenter davantage pour le porter à la valeur des biens qui dépassent les moyens entre guillemets de la classe moyenne, laquelle classe moyenne on n'arrête pas de dire qu'il faut qu'elle soit définie. La dernière critique, elle concerne donc l'économie informelle. Nous jugeons qu'il n'y a pas eu de mesures sérieuses et significatives par rapport à la prolifération du secteur informel. On voit que, par exemple, il y a de plus en plus de commerce parallèle de devises. Ce commerce parallèle de devises qui est au vu de tout le monde, dans certaines zones, maintenant c'est sur les trottoirs qu'on échange les devises, il ne sert qu'à alimenter la contrebande, il ne sert qu'à alimenter l'économie informelle. Au même moment où les entreprises organisées, à cause de la dégradation de la note souveraine de la Tunisie, souffrent de plus en plus pour financer leur importation de matières et autres, puisque de plus en plus on leur exige des paiements anticipés auxquels ils ne peuvent pas faire face, sauf s'ils sont non-résidents. Donc au même moment où on a des contraintes qui s'érigent contre le secteur formel et organisé, il y a une prolifération et aucune action sérieuse pour circonscrire et lutter contre l'informel et les sources de financement de l'informel.